Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa, saudaraku semuanya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabatku semuanya, mari kita lanjutkan belajar mengaji Al-Quran menggunakan buku Jilid Tilawati 4. Pada video ini kita akan belajar pada halaman 41. Silahkan sahabat semuanya perhatikan dan simak video ini sampai selesai. Kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak terlebih dahulu. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir innallaha ala kulli syai'in qadir farji'il basara hal tara min futur lahu nuran fama lahu min nur inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im wa asaddaqa wa akum minas salihin wallahu la yahdil qaumadh zalimin atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Sekarang saya membaca per baris, sahabat menyimak dulu kemudian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir. Bersama. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir. Bawahnya dengarkan dulu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bersama. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bawahnya dengarkan dulu. Farji'il basara hal tara min futur. Bersama. Farji'il basara hal tara min futur. Bawahnya dengarkan. Lahu nuran
Satu, dua, tiga. Lahu nuran fama lahu min nur. Baris bawahnya dengarkan dulu. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Bersama, satu, dua, tiga. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Bawahnya dengarkan. Wa asaddaqa wa akum minas salihin. Bersama, satu, dua, tiga. Wa asaddaqa wa akum minas salihin. Baris bawahnya dengarkan. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bersama, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sekarang baris yang paling bawah dengarkan dulu. Atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Bersama, atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Shadaqallahul azim. Pemirsa semuanya, demikian belajar mengaji Al-Quran menggunakan buku Jilid Tilawati 4 halaman 41. Bagi sahabat yang masih kesulitan, silahkan diulang-ulangi video ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.